আইসিসি ওডিআই সিরিজ 2026 বাংলাদেশ ভার্সেস পাকিস্তান ম্যাচ নাম্বার 1 ম্যাচ ডিটেলস and both teams possible playing 11 starting date 11th February 2026 at 2 p.m. Bangladesh Standard Time venue মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা Pakistan teams possible playing 11 Number 1 Fakhar Zaman Number 2 Sayem Ayub Number 3 Babar Azam Number 4 Muhammad Rizwan Number 5 Salman Ali Agha Number 6 Shadab Khan Number 7 Muhammad Nawaz Number 8 Fahim Ashraf Number 9 Abrar Ahmed Number 10 Shahin Shah Afridi Number 11 Mohammad Wasim Junior Bangladesh teams possible playing 11 Number 1 Tanjid Hasan Tamim Number 2 Mohammad Saif Hassan Number 3 Liton Kumar Das Number 4 Najmul Hussain Shanto Number 5 Tauhid Hridoy Number 6 Nurul Hasan Suhan Number 7 Mehdi Hasan Miraj Number 8 Rishad Hussain Number 9 Nasum Ahmed Number 10 Mustafizur Rahman Number 11 Taskin Ahmed